Ayan guys, good morning. Yan ang papakita sa inyo. Mayroon akong lulutuin na masarap na gulay. Ayan guys. Ayan guys, yan yung sinasabi kong gulay guys. Pakpo. Ayan guys, pakpo guys. Himayin natin yan guys at ating gagataan. Lalagyan natin ng masarap na bangot. Okay guys, start na tayo maghimay. Tapos na tayo maghimay ng ating gulay na pako. Yan guys, lulutuin natin guys. Start na tayo guys pagluto. Hugasan muna natin. See guys. Hoy, may buka ba ka? Okay guys. Tapos na natin nag na kinudkod. Ayan guys. Napapalambot tayo ng pabangat do sa aking may napako. Guys, kaunti lang karne lang to, pero manok. Ayan guys, papalambot lang natin. Ayan guys. Isa to tayo na pagluluto. Ayan guys. Ito na ating lalambutang karning manok. Tapos magigisa na tayo guys na bawang. Ayan bawang para masarap. Hintay natin guys matustig. Ayan guys, lagayan natin yung yung gata. Yung gata ko kanina guys. Okay guys. Ayun guys, ilagay na natin yung ating hinimay na pako. Ayun guys, pako. Dami. Dami. Oh. Sarap ito guys. Dami ito. Tama-tama ito guys. Oo. Kaya lang guys, hindi siya pwedeng maanghang kasi may anak akong maliit. Hindi sila makakain. Kaya hindi ko siya lalagyan ng sili o anong pampaanghang. Sarap sana ito maanghang eh. Kaya hindi pwede. Okay guys, antayin natin maluto na yan guys. Sarap dito guys. Ayun guys, luto na yung ating pako. Ginataang pako. Okay guys. Papakita ko sa inyo guys. Yan guys, medyo dinagdan ko lang ng sabaw. Ayan guys. Pero okay na. Sarap to guys. Sige guys. Tara, let's na. Ayun na tayo. Thank you for watching.